ओम शांति। आज बाबा की 6 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हारी अब वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है। क्योंकि तुम्हें वाणी से परे घर जाना है, इसीलिए याद में रहकर पावन बनो। इसीलिए याद में रहकर पावन बनो। तो बाबा बोलছেন, কোন স্থিতিতে থাকতে হবে আজকে? বানপ্রস্থ, বাণী সে পরে। সবাই তো জানে বানপ্রস্থ মানে বুড়ো অবস্থা। যখন বাড়িতে কেউ বুড়ো হয়ে যায়, তখন সে যদি কিছু বলতে যায়, লোকেরা কি বলে, ছেলে মেয়েরা কি বলে, তুমি চুপ থাকো, তুমি কিচ্ছু জানো না দুনিয়াতে কি হচ্ছে, তাই তো? তো সেই রকমই অবস্থা। বাবা বলছেন আর দুনিয়ার ব্যাপারে জানতে হবে না, এবার কি হয়ে যেতে হবে? চুপ থাকতে হবে, তাই না? বাণী থেকে পরে যেতে হবে, দুনিয়া যেদিকে যাচ্ছে যাক, তাই না? प्रश्न, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए किस बात की संभाल जरूर रखनी है? উঁচু লক্ষ্যতে পৌঁছানোর জন্য কিসের উপরে অ্যাটেনশন রাখতে হবে? उत्तर, आँखों की संभाल करो। आँखों की संभाल करो। यही बहुत धोखेबाज है। यही बहुत धोखेबाज है। क्रिमिनल आँखें बहुत नुकसान करती है। क्रिमिनल आँखें बहुत नुकसान करती है। इसीलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसीलिए जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठ। सवेरे उठ एकांत में बैठ अपने आप से बातें करो। अपने आप से बातें करो। भगवान का हुक्म है। भगवान का हुक्म है, मीठे बच्चे काम महाशत्रु से खबरदार रहो। तो बाबा बोलছেন, লক্ষ্য খুব উঁচু আছে। লক্ষ্মীনারায়ণের রাধাকৃষ্ণের বংশধর হব, তাই না? তো তার জন্যে পবিত্রতা চাই, আর ওর জন্যে
অভ্যাস কি করতে হবে? চোখ। চোখ চোখ হলো দ্বার, মায়ার প্রবেশ দ্বার। এক হলো কান, এক হলো চোখ। এই দুটো হলো মায়ার প্রবেশ দ্বার। যা শুনবো, যা দেখব, সেটাই মনে সংকল্প চলবে। সেখান থেকেই পজিটিভ নেগেটিভ সংকল্প চলবে। তো এই দুটোই হলো মায়ার প্রবেশদ্বার। ওই জন্যে কানের জন্য তো বাবা বলল হাতি কান করো, গণেশের মতন কান বন্ধ রাখো। আর দুই, বাবা বলছে দুটো চোখের উপরে ত্রিনেত্রী হয়ে যেতে হবে। দিব্য দৃষ্টি খোলা রাখো। যাকে দেখব দিব্যতা দেখব, মানে আত্মা দেখব, আত্মা ভাই দেখব। তো কোনো রকমের কোনো নেগেটিভ থটস, মায়া মনের ভিতরে প্রবেশ করবে না। তো আজকে বাবা এক তো চুপ থাকতে বলছে, বাণী থেকে পড়ে যেতে বলছে, আর বলছে তৃতীয় নেত্র খোলা রাখতে হবে, সবাইকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে হবে। আর দেহ দেখতে হবে না, আত্মা দেখতে হবে, তাই না? ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं, क्योंकि यहाँ समझने वाले ही आ सकते हैं, তাই না? এখানে সবাই আসবে না। যে ভগবানের কথা বোঝার ক্ষমতা রাখে, যে অর্জুন, সেই এখানে আসবে। সবাই এখানে আসার भाग्य नहीं। यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, यह तो भगवान पढ़ाते। भगवान की भी पहचान चाहिए। नाम कितना बड़ा है भगवान, और फिर कहते नाम रूप से न्यारा। अब है भी जैसे प्रैक्टिकल में न्यारा। इतनी छोटी बिंदी है, कहते भी हैं आत्मा स्टार है। जैसे वो सितारे छोटे तो नहीं हैं, यह आत्मा स्टार तो सच सच छोटी है। बाप भी बिंदी है। तो सारा जीवन বিশাল বড় বড় প্রতিমা দিয়ে ভগবানকে পুজো করলাম। এখন বাবা এসে কি বলছে? ভগবান কত বড়, কত বড়, ছোট জ্যোতির্বিন্দু, ওই জন্যে চোখে দেখা যায় না। তো বাবা বলছেন बाप भी बिंदी है, बाप तो सदा पवित्र है। बिंदु होले की होबे? से गुणेर सागर आछे, ताई ना? सदा पवित्र है, उनकी महिमा भी है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। मुख्य बात है पावन बनने की। विकार पर ही झगड़ा होता है। पावन बनने के लिए पतित पावन को बुलाते हैं, তাই না? সবাই কি করে? গঙ্গা স্নান করবে, রিবাজ রাখবে, পবিত্র হতে হবে, তাই না? পবিত্র হয়েই মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে। স্নান টান করে শুদ্ধি করে মন্দিরে যেতে হবে, কেননা দেবী দেবতাদের স্থূল প্রতিমা রাখা আছে। সেখানেও মন্দিরে যেতে হলে স্নান মানে পবিত্রতা, শুদ্ধতা জরুরি, আর নতুন পরিষ্কার কাপড় পরা জরুরি। তার মানে নতুন কাপড়, পরিষ্কার কাপড় ছাড়া দেবী দেবতাদের দুনিয়াতে যাওয়া যাবে না, তাই না? তো সত্যযুগের কাপড় পরবে, নতুন কাপড় পরবে, আর পুরো স্নান করে শুদ্ধি হবে, তবে দেবী দেবতার দুনিয়াতে পা রাখতে পারবে, তাই না? लिए पतित पावन को बुलाते हैं, तो जरूर पावन बनना पड़े ना। इसमें मूंझना नहीं है। जो कुछ पास्ट हुआ বিঘ্ন আদি পড়ে, নই বাত নেই। বাবা বলছেন যা কিছু হলো, সবাইকে কি করতে হয়? পরীক্ষা তো দিতে হয়। বাবার ক্লাস আছে না, 8 রকম পরীক্ষা দিতে হবে। প্রথমে তো লৌকিক, তারপরে তো অলৌকিক পরিবারের, তারপরে তো মনের পেপার, বিকারের পেপার, তারপরে রোগের পেপার,
তারপরে প্রকৃতির পেপার, ইভিল সোলের পেপার, তাই না? তো কত রকমের পেপার, সব 8 রকম পেপার পার করবে, তবে অষ্টরত্নে আসবে, তাই না? মানা তবে কৃষ্ণ रूप होबे। तो अबलाओं पर अत्याचार होने हैं और सत्संगों में यह बातें नहीं होती हैं। कहाँ भी हंगामा नहीं होता, और कोनो सत्संगे हंगामा হয় না, কেউ বারণ করে না, কিন্তু এখানে আসলেই বাধা পড়বে, हंगामा হবে, অত্যাচার হবে। बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता भी वानप्रस्थ अवस्था में हूँ। वानप्रस्थ अवस्था का कायदा भी यहाँ से शुरू होता है। तो वानप्रस्थ अवस्था वाले जरूर वानप्रस्थ में ही रहेंगे। वाणी से परे जाने के लिए बाप को पूरा याद कर पवित्र बनना है। पवित्र बनने का तरीका तो एक ही है, वापिस जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। तो आज के बाबा বলছেন বাণী থেকে পরে যেতে হবে, তাই না? দুনিয়া থেকে জগন্নাথ মন্দিরের যে মালিকা আছে সেখানে লেখা আছে যে লাস্টের সময়, বিনাশের সময় সব ব্রাহ্মণ আত্মারা, সব ভালো আত্মারা একদম সাক্ষী হয়ে যাবে, একদম চুপ হয়ে যাবে। কেননা ভালোর দিনকাল তো শেষ হয়ে যাবে না ধীরে। দেখছেন না দুনিয়াতে ভালো কথা বললে কারো ভালো তো লাগে না, তো ধীরে ধীরে কোন স্থিতিতে যাবে সব ভালো মানুষগুলো। আর তো হাতে নেই যে কিছু কন্ট্রোল করতে পারবো, কাউকে শুধরাতে পারবো, তখন অটোমেটিক কী হয়ে যাবে, নিজেকে সাক্ষী করে নেবে, তাই না? তো বাবা বলছেন যে এক তো বানপ্রস্থ হতে হবে, লাস্টের সময়ের স্থিতি বানাতে বাবা বলছেন এক তো বানপ্রস্থ হতে হবে, আর 2 পবিত্র হতে হবে, তবে এই দুনিয়া থেকে যেতে পারবে। जाना तो सबको है, 2-4 को तो नहीं जाना है, सारी पति दुनिया को बदली होना है, তাই না? আগে বাবার বাচ্চারা ভালো করে শরীর ছাড়বে, তারপরে তো সারা দুনিয়ার উপরে কি হবে, কয়ামতের ভরপুর একদম ভয়ঙ্কর লীলা চলবে তখন, তাই না? তো বাবা বলছেন দুনিয়াকে তো বদলাতে হবে, তাই না? যখন সব ভালো আত্মারা চলে যাবে, ভক্ত আত্মারা চলে যাবে, শুধু একদম খাঁটি কলিযুগী পতিত আত্মারা থাকবে। ওদের তো পানিশমেন্টের দ্বারাই মুক্তি হবে, কেন ওরা ভগবান মানবে না, ভালো কথা মানবে না, তাই না? একদম তমোপ্রধান আত্মা থাকবে। তো সেই পতিত দুনিয়াকেও বাবাকে বদলাতে হবে। তো কিভাবে বদলাবে? পানিশমেंटेर द्वारा बदलावे। इस ड्रामा का किसी को भी पता नहीं, सतयुग से कलयुग तक यह ड्रामा का चक्र है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है और पावन भी जरूर बनना है, तब ही तुम शांति धाम और सुख धाम में जा सकेंगे। गायन भी है, गति सदगति दाता एक है। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं और पवित्र होते हैं, তাই না? যারা এখান থেকে পুরো পবিত্র হয়ে গেল তারাই সেই সিলেক্টেড আত্মাগুলোই সত্যযুগে যেতে পারবে। तो कलयुग में है अनेक धर्म और अपवित्र हो पड़ते हैं, यह तो सहज बात है और बाप पहले से बता देते हैं। बाप तो जानते हैं कि हंगामा होगा जरूर। तो कोথায় কলিযুগ বিকার বিকৃতিকেই ধর্ম বলে মনে করে, সেখানে পবিত্রতার কথা, তো হাঙ্গামা তো হবেই, তাই না? পরিবর্তনকে কেউ মেনে নিতে চায় না, আর নেগেটিভ জিনিস করা সহজ, সেই পথে কষ্ট করতে হয় না।
আর 1000 নেগেটিভের মধ্যে একটা পজিটিভ বাঁচিয়ে রাখা সেটাই কঠিন, সেখানেই हंगामा। तो न जाने तो युक्तियाँ क्यों रचे कि चिट्ठी ले आओ कि हमको ज्ञान अमृत पीने जाना है, তাই না? সব চলে এসেছিল না করাচিতে ব্রহ্মা বাবার কাছে। তখন ब्रह्मा बाबार मध्य शिव बाबा एसे की बोलो, बच्चे तुम लोग को वापस जाना है और वापस जाके क्या करना है, घर से चिट्ठी लेके आना है कि हमको समर्पित होने का, भगवान के घर में ज्ञान अमृत पीने का परमिशन चाहिए, তাই না? এবার যাদের অত্যাচারে পালালো তাদের কাছেই গিয়ে কি আনতে হবে, চিঠি আনতে হবে। তো সব দাদি দিদিদেরকে সেই পেপার দিতেই হয়েছে। লৌকিক পেপারের সার্টিফিকেট না নিয়ে তোমার স্টেপ আগে বাড়বে না, তাই না? तो जानते हैं यह झगड़ा होने की भी ड्रामा में नूंद है। आश्चर्यवत अच्छी तरह पहचान कर ज्ञान लेते, औरों को भी ज्ञान देते, फिर भी अहो माया उन्हों को तुम अपनी तरफ खींच लेते, তাই না? এটারও পাঠ আছে, কেননা 33 করোড় আত্মা, 33 করোড় আত্মা বাবার কোর্স করবে, ক্লাস করবে, কিন্তু তার মধ্য থেকে মাত্র 2 কোটি আত্মা রেগুলার হবে, লাস্ট পর্যন্ত বাবার হাত ছাড়বে না। আর বাদ বাকি 31 কোটি আত্মা, তো কত পার্সেন্টেজ হলো? কোথায় 2 আর কোথায় 31? তো 33 করোড় থেকে মাত্র 2 কোটি বাবার হাত ধরে ছাড়বে না। তো সেই লিস্টে যদি আমরা আছি তাহলে শতযুগী আত্মা, তাই না? তো ভাগন্তি গ্রুপও অনেক বেশি সংখ্যা, তারপরে আবার ধাক্কা খেয়ে সব হিসাব চুক্তি করে, তাই না, আবার বাবার কাছে আসবে। ইহা সব ড্রামা মে নূন্দ হ্যায়, কেননা শুধু সত্যযুগী তো তৈরি হবে না, তেতা যুগও চাই, অধুরাবালাও চাই, তাই না? इस भाभी को कोई टाल नहीं सकता, एटाई ड्रामा। मनुष्य सिर्फ अक्षर कह देते परंतु अर्थ नहीं समझते। बच्चे यह बहुत ऊंची पढ़ाई है, आँखें ऐसी धोखाबाज है, बात मत पूछो। और मायार प्रवेश द्वार से हलो चोक, तमो प्रधान दुनिया है, कॉलेजों में भी बहुत खराब हो पड़ते हैं। विलायत की तो बात नहीं पूछो, सतयुग में ऐसी बातें नहीं होती। वो लोग कह देते सतयुग को लाखों बरस हो गए। बाप कहते हैं कल तुमको राज्य भाग्य देकर गए, सब कुछ गवा दिया। लौकिक में भी बाप कहते इतनी तुमको मिल्कियत दी, सब गवा दी। सब বাচ্চারাই তাই করে। যদি বাচ্চাদেরকে মা বাবা বেশ ভালো কিছু দিয়ে যায়, বাচ্চারা সামলে রাখতে পারে না, নষ্টই করে। তো বাবা বলছেন তোমরাও কি করলে, এত সুন্দর রাজ্য ভাগ্য তোমাদেরকে দিয়ে গেলাম, তোমরা সব কিছু হারিয়ে কোন অবস্থায় আছো। ऐसे भी बच्चे निकल पड़ते हैं जो धक से मिल्कियत को उड़ा देते हैं। बेहद का बाप भी कहते हैं मैं तुमको कितना धन देकर गया, कितना तुमको लायक विश्व का मालिक बनाया, अब ड्रामा अनुसार तुम्हारा क्या हाल हो गया, तुम वही मेरे बच्चे हो ना। तो शिव बाबर महावाक्य, तुम वही मेरे बच्चे हो ना, তোমরা সেই বাচ্চারা, তোমাদেরকে সেই দেব দেবীর মতন আমি বানিয়ে গিয়েছিলাম, আর তোমরাই দেখো কোন অবস্থায় বসে আছো। कितने तुम धनवान थे वो है बेहद की बात जो तुम समझाते हो। एक कहानी है, रोज कहता था शेर आया, परंतु शेर आता नहीं था। एक दिन सच सच शेर आ गया। तुम भी कहते हो मौत आया कि आया, तो कहते हैं यह रोज कहते हैं विनाश तो होता नहीं है, তাই না?
তো যেরকম গল্প আছে না, বাঘ এলো বাঘ এলো, বাঘ আর আসছে না, আর যেদিন এলো সেদিন কেউ এলটি নেই। তো সেই রকম ব্রহ্মকুমারীরা রোজ বলে বিনাশায়া বিনাশায়া মত আয়া মত আয়া, তাই না? কিন্তু যখন আসবে তখন অ্যালার্ট থাকবো, তবে তো। अब तुम जानते हो एक दिन विनाश तो होना जरूर है, বিনাশ যবে হবে হবে, মত যেদিন আসবে আসবে, সেটার জন্যে চিন্তা নেই, কিন্তু प्रिपरेशन तो করে রাখতে হবে। उनकी फिर कहानी बना दी। बेहद का बाप कहते हैं उन्हों का दोष नहीं, कल पहले भी हुआ, 5,000 बरस की बात है। बाबा ने तो बहुत बार बोला यह भी तुम लिखते रहो कि 5,000 बरस पहले हूबहू ऐसा म्यूजियम खोला था भारत में देवी देवता धर्म की स्थापना करने। एकदम क्लियर लिखो तो आकर समझें, बाबा आया हुआ है, बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। भारत स्वर्ग था पहले पहले, नई दुनिया में नया भारत हेबिन था, हेबिन सो हेल। यह बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है, इसमें सब पाठधारी हैं, তাই না? লোকেরা পিকচার দেখে কটা হিরো হিরোইন থাকে, কটা ভিলিয়ান থাকে, কিন্তু পুরো বেহদের দুনিয়া, পুরোটাই একটা ফিল্ম চলছে। কত অ্যাক্টার, কত ভিলিয়ান, কত রকমের ড্রামা, কারো গল্প জীবনের কারোর সঙ্গে মেলে না, তাই না? এত কোটি কোটি আত্মা, কিন্তু সবার সঙ্গে জোড়া অন্য রকমের গল্প, তাই না? তো কত ওয়ান্ডারফুল সে লেখক যে এত বড় ড্রামার স্ক্রিপ্ট লিখেছে, কারো লাইফ স্টোরি কারোর সঙ্গে ম্যাচই করে না। तो इसमें सब पाठधारी हैं, 84 जन्मों का पाठ बजाए अब फिर हम वापस जाते हैं। আর একটা স্টোরিতে করি না, কটা পিকচার করেছি, 84টা, তাই না? तो पहले हम मालिक थे फिर कंगाल बने, अब फिर बाबा की मत पर चलकर मालिक बनते हैं। প্রথমে স্বর্গের মালিকের পাঠ বাজালাম, তারপরে ধীরে ধীরে ভক্তিমার্গের পাঠ বাজালাম, তারপরে কলিযুগের বিকারী আত্মার পাঠ বাজালাম, তারপরে সঙ্গম যুগের ভগবানের সহযোগী ব্রাহ্মণ আত্মার রোল প্লে করছি, তারপরে আবার সত্যযুগে কৃষ্ণধামের পার্ট প্লে করব, তাই না? তো রোল চেঞ্জ হতে থাকে, তাই না? तुम जानते हो हम श्रीमत पर कल्प कल्प भारत को स्वर्ग बनाते हैं, पावन भी जरूर बनना है, पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं, তাই না? ব্রহ্মকুমারীর এত বদনা, কারণ কি? খাবাতে শুদ্ধি আর পবিত্রতা, এই দুটো ছাড়া অন্য কোনো বদনাম আছে? এই দুটোর কারণেই বদনাম, তাই না? तो पावन बनने कारण अत्याचार होते हैं, बाबा बच्चों को समझाते तो बहुत है, फिर बाहर जाने से बेसमझ बन पड़ते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथनती ज्ञान देवंती अहो मम माया, वैसे का वैसा बन जाते हैं और ही बदतर काम विकार में फंसे और गिरे। शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, তাই না? যখন প্রতিমা তৈরি হয় না, পাথর থেকে প্রতিমা তৈরি করে, তো এর উপরেও গল্প আছে। কিছু কিছু পাথর বলে আমি এত ছেনি সহ্য করতে পারছি না। কেউ কেউ এমনও কোর্স করার পরে এমনও বাচ্চাগুলো যখন ক্লাসে আসে না, তখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় কেন আসছো না, আর তখন বলে দিদি চলতে তো পারছি না, আর ক্লাসে বসলে বাবা তো হতড়া লাগায়, তো ভালো তো লাগে না,
করতেও পারছি না, আর রোজ শুধু থাপ্পড় খাবার মতন লাগে, এই জন্যে আসি না, ভালো লাগে না, তাই না? তো অ্যাকচুয়ালি না আসার কারণটা কি? হুম? বাবার ছেনি হতোড়া, হ্যাঁ, ব্যাপারটা তো সঠিকই, তাই না? বাবা মিষ্টি মিষ্টি করে বলে ঠিকই, কিন্তু কথাগুলো তো অত সহজ কথা নয়, তাই না? তো সেই ছেনি হতোড়া যে সহ্য করতে পারবে, সেই তো পাথর থেকে প্রতিমা হবে, তাই না? আর এরকমও গল্প আছে, কয়েকটা পাথর বলল আমরা পেতে পারবো না ভাই, অত ছেনি হতোড়া। তো ওকে আর বানালো না, সে পাথর নিজেকে ভেঙে ফেললো। তো মূর্তিকার তাকে বানালো না। তারপরে মূর্তিকার কি করবে? লোকেরা কি করলো, সে পাথরকে নিয়ে যেখানে নারকেল ফাটায় সেখানে রেখে দিল, অর্ধেক গড়া মূর্তি। হ্যাঁ, তো সব রোজ এসে ওখানে নারকেল ফাটায়, বলছে এর থেকে তো ভালো ছিল এই প্রতিমার মতন একটু সহ্য করে নিতাম, তাহলে ভালো। তো এখানে নিয়মে চলতে পারবো না, কতটা মনে হচ্ছে দুনিয়াতে চলে গেলাম, কিন্তু দুনিয়াতে কি লোক ছেড়ে দেবে? আপনি নিয়ম ছেড়ে চলে গেলেন, বাড়ির লোকের কথা শুনলেন, নিয়ম আর মানলেন না, তাতে কি বাড়ির লোক তোমাকে দুঃখ দেওয়া ছেড়ে দেবে? হুম? আজকে ব্রহ্মাকুমারী কারণ, সেই কারণে ঝামেলা। ব্রহ্মাকুমারী ছেড়ে দাও, আর কোনো কারণ হবে, সেখানে ঝামেলা। মেন কথা তো হচ্ছে সংস্কারের টকরাও, তাই না? শুধু যে এখানকার জন্যে ঝামেলা সেটা নয়, তাই না? যে কোনো কিছু কারণ হবে আর ঝামেলা হবে। তাই জন্যে বাবা বলছে সবচেয়ে ভালো এটা ভাববে না যে আমি নিয়মে চলার কারণে কষ্ট পাচ্ছি বলে ছেড়ে দিলে ভালো থাকবো, এটা কিন্তু নয়, তাই না? আরও কষ্ট হয়ে যাবে। কেননা কমসে কম এখানে আসি তো বাবা ছেনি হতোড়া যাই মারুক, কিন্তু মনটা রিল্যাক্সও করে দেয়, হালকাও করে দেয়, তাই না? সেটা তো দুনিয়াতে গিয়ে পারবো না, শুধু জমবে ভিতরে, তাই না? কোথায় গিয়ে বলবো, তাই না? শুধু জমতে থাকবে, যেটা আমরা অনুভবী, আগে তো তাই হতো না। तो शिव बाबा इस भारत को शिवालय बनाते हैं, तो बच्चों को भी पुरुषार्थ करना चाहिए। यह बेहद का बाबा बहुत मीठा बाबा है, अगर सबको पता पड़ जाए तो ढेर के ढेर आ जाएं। पढ़ाई चल न सके, पढ़ाई में तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। आगे गुरुकुल छिलो ना, তো ঋষিমুনিদের গুরুকুল আশ্রমে নিয়ম ছিল, কারা পড়বে? যারা ইয়া তো রাজকুলের, ইয়া তো ব্রাহ্মণ কুলের। পড়াই সবার জন্যে নয়, তাই না? তো এই প্রথাও শুরু হলো কোত্থেকে? এখান থেকে। কেননা এখানে কারা পড়ছে? ইয়া তো পাক্কা ব্রাহ্মণ কুলের, যারা শতযুগী আত্মা হবে, ইয়া তো ক্ষত্রিয় কুলের, তাই না? যারা তেতাযুগী আত্মা হবে, তাই না? তো এ পড়া সবার জন্য নয়। तो पढ़ाई तो एकांत चाहिए। सुबह को कितनी शांति रहती है। हम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हैं। याद के सिवाय विकर्म विनाश कैसे होंगे, यही फुरना लगा हुआ है। अब पतित कंगाल बन पड़े, फिर पावन सिरताज कैसे बने। बाप तो बिल्कुल सहज बात समझाते हैं। हंगामा तो होगा, डरने की कोई बात नहीं। কি বলল বাবা? যত হাঙ্গামা হোক চুপ থাকো, সব পার হয়ে যাবে, কিছু ভয় পাবার দরকার নেই। बाप तो बिल्कुल साधारण है, ड्रेस आदि सब वही है, कुछ भी फर्क नहीं। सन्यासी तो फिर भी घर बार छोड़ गेरू कफनी पहन लेते, इनकी तो वही पहरवाइश है। सिर्फ बाप ने प्रवेश किया और कोई फर्क नहीं। जैसे बाप बच्चों को प्यार से संभालते, पालन पोषण करते, वैसे यह भी करते। कोई अहंकार की बात नहीं, बिल्कुल साधारण चलते हैं।
बाकी रहने के लिए मकान तो बनाना पड़े, वो भी साधारण। तुम्हें तो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप तो चुंबक है, कम है क्या? बच्चियाँ पवित्र बनती हैं तो बहुत सुख मिलता है। वो तो कह देते कोई शक्ति है, परंतु शक्ति किसको कहा जाता है वो भी समझते नहीं। सर्वशक्तिमान बाप है, वो सबको ऐसा बनाते हैं, তাই না? শিব বাবা কি চায়? আমার মতন সবাই মাস্টার সর্বশক্তিমান হয়ে যাক, আমার মতন গুণের সাগর হয়ে যাক বাচ্চাগুলো, তাই না? परंतु सब एक जैसे तो बन न सके, फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हो जाए, पद भी एक हो जाए। यह तो ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में तुमको वही 84 फीचर्स मिलते हैं जो कल पहले मिले थे, তাই না? আমি আমি এক মতন থাকি না। 84 জন্মে 84 রকমের সংস্কার, আবার সংস্কার পরিবেশ অনুযায়ী পরিস্থিতি অনুযায়ী পাল্টাতেই থাকে। তো আমি কোনো সময় এক মতন থাকি না, তাই না? তাহলে কি করে চাই যে দুনিয়া আমার মতন চলুক? আমি নিজেই আজ পর্যন্ত নিজের মতন চলতে পেরেছি। তো কি করে চাই যে দুনিয়া আমার মতন চলবে, তাই না? कितनी समझने और धारण करने की बातें हैं। विनाश तो जरूर होना है, विश्व में शांति अभी तो हो नहीं सकती। आपस में लड़ते रहते हैं, मौत तो सिर पर खड़ा है। ड्रामा अनुसार एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, बाकी धर्मों का विनाश होना है। एटॉमिक बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, बड़े बड़े पत्थर गिरेंगे तो सब मकान आदि टूट पड़ेंगे, তাই না? যখন অ্যাটম বম মিসাইল পড়বে তখন কি হবে? বড় বড় মকান একদম ধুলোর মতন পড়বে। যেরকম যেখানে বম ব্লাস্ট হয় তো কি হয়, পুরো ধুলো হয়ে যায় বড় বড় বিল্ডিং। तो कितना भी मजबूत मकान बनावे, फाउंडेशन पक्का बनावे, परंतु रहना तो कुछ भी नहीं है। वो समझते हैं अर्थक्वेक में भी गिर न सके, परंतु कहते हैं कितना भी करो, 100 मंजिल बनाओ, परंतु बिना सोना है जरूर, यह कुछ भी रहेंगे नहीं। तुम बच्चे यहाँ आए हो स्वर्ग का वर्षा पाने, विलायत में देखो क्या लगा पड़ा है, इसको रावण का पंप कहा जाता है। माया कहती है हम भी कम नहीं, वहाँ तो तुम्हारे हीरे जवाहरों के महल होते हैं, सोने की सब चीज़ें होंगी, वहाँ तो दूसरा तीसरा माड़ा मंजिल बनाने की ज़रूरत नहीं। मंदिर देखेছেন কীরকম হয়? উঁচু হয় ঠিকই, কিন্তু ছাদ দোতলা তিনতলা হয় না। তো জমিন पर भी खर्चा नहीं लगता। তো সত্যযুগে সবারই বাড়ি মন্দির, কিন্তু দোতলা তিনতলা করা দরকারই নেই, এত জমি আছে, सब कुछ मौजूद रहता है। আর এখন তো তালাই তালা চলছে, উপরেই উপর, এখন আর মাটিতে আনা, তাই না? तो बच्चों को बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, सबको पैगाम देना है, তাই না? বাবা বলছেন সবাইকে মেসেজ দাও। এখনও সামনে প্রোগ্রাম আছে না, 10 তারিখের প্রোগ্রাম। সবার কাছে লিফলেট পৌঁছে গেছে? নশামুক্তি অভিযান আছে না সুকান সদন ব্যারাকপুরে, হ্যাঁ? তো ভালো উপায়। তো যারা যারা সেরকম কেউ আছে তো সেবা করো। কেউ যদি বেরিয়ে যায় বাবার জ্ঞানে তাহলে সে এক্সাম্পল হয়ে যাবে যে দেখো ওইখানে গিয়ে নেশা ছেড়ে গেল, তো কত বড় সেবা হবে, তাই না? তো বাবার কাছে সংকল্প করো যে বাবা ওই রকম একটা আত্মা জোগাড় দাও যাতে অন্তত একটা আত্মাকে তো নিয়ে যায়,
একটা আত্মার তো সেবা করি, আমাদেরকে তো বেশি লিফলেটও দিইনি, অল্প দিয়েছে, অন্তত সেইটুকু লিফলেটে সেইটুকু লোক তো যাক। तो सबको पैगाम देना है। अच्छे अच्छे पंडेपन बच्चे आते हैं रिफ्रेश होने के लिए। यह भी ड्रामा में नूंद है, फिर भी आएंगे। इतने सब आए हैं पता नहीं, इन सब को फिर देखूंगा व नहीं, यह सब ठहर सकेंगे व नहीं। आए तो ढेर के ढेर, फिर आश्चर्यवत भागंती हो गए। लिखते बाबा हम गिर गए, अरे की कमाई चट कर दी, फिर इतना ऊंच चढ़ नहीं सकते। यह है बड़े ते बड़ी अवज्ञा। वो लोग ऑर्डिनेंस निकालते हैं फलाने टाइम पर, कोई भी बाहर न निकले नहीं तो शूट कर देंगे। बाप भी कहते हैं बिकार में जाएंगे तो शूट हो जाएंगे। भगवान का हुक्म है ना, खबरदार रहना। आजकल गैस आदि की ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो मनुष्य बैठ बैठे फट से खलास हो जाए। তাই না? যখন করোনার টাইম শুরু হলো না 2019 নভেম্বর, তখন পুরী মালিকার যে মেন ব্রাহ্মণ ছিল সে অ্যানাউন্স করলো যে এর মধ্যেই লাস্ট বিয়ের ডেট 2019 নভেম্বর, এরপরে আর কোনো বিয়ের ডেটই নেই। তাই না? রিয়েল অ্যাস্ট্রোলজার এবার তাও বিয়ের ডেট বেরোচ্ছে, তাও লোকেদের বিয়ে হচ্ছে, তাই না? তো রিয়েল অ্যাস্ট্রোলজি হিসাবে আর কোনো শুভ দিনই নেই। আর যত অ্যাস্ট্রোলজারকে জিজ্ঞেস করবে সব বলছে যতই শুভ দিন মিলানো হচ্ছে, তাই না, তার মধ্যে কিছু না কিছু গণ্ডগোল আছে, মানে অ্যাকুরেট সব মিলবে সেরকম আর হচ্ছে না। তাহলে তবুও বিয়ে হচ্ছে, তবুও সংসার চলছে, তাই না? তো কেমন চলছে ওইগুলো? শুভ তো হবেই না, নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন ওই রকম এখন অ্যাস্ট্রোলজি পর্যন্ত বলে দিচ্ছে যে আর সেই রকম বিয়ের সংসারের আর শুভ যোগই নেই। তাও যদি কেউ সেই সব করতে যায়, মানে যেরকম সঙ্গম যুগ এসছে মানে পবিত্রতা, সেটা যদি কেউ ধারণ না করে তার কপালে কিন্তু দুঃখ আছেই। तो आजकल गैस आदि की ऐसी चीज़ें निकाली हैं जो मनुष्य बैठे बैठे फट से खलास हो जाए। यह सब ड्रामा में नूंद है, क्योंकि पिछाड़ी में हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं। झट आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। তাই না? ডাক্তারগুলো যদি অসুখে পড়ে তাহলে হসপিটাল আর কী হবে, তাই না? যখন মহামারী হবে তখন কি ডাক্তারগুলো ভালো থাকবে? তাই না? এমনি তো দেখছেন হসপিটালে জায়গা নেই, তাই না? तो दुख क्लेश आदि सब छूट जाता है, वहाँ क्लेश आदि होता ही नहीं। आत्मा स्वतंत्र है। जिस समय पर आयु पूरी होती है तो शरीर छोड़ देती है, वहाँ काल होता नहीं, रावण ही नहीं तो काल फिर कहाँ से आएगा? यह रावण के दूत हैं, भगवान के नहीं। भगवान के बच्चे तो बहुत प्यारे हैं। बाप कभी बच्चों का दुख सहन कर न सके। ड्रामा अनुसार कल्प का 3 हिस्सा तुम सुख पाते हो। কত টাইম সুখে থাকি আমরা? 3 ভাগ, শতযুগেও, তেতা যুগেও, দাপর যুগেও আর কলি যুগেও অনেক সময় যদি কর্ম ভালো থাকে, তাই না? बाप जो इतना सुख देते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। यह अंतिम जन्म है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहे, अंतिम जन्म में पवित्र बनना है। तो এটা ভগবানের আদেশ, গৃহস্থিতে থাকতে হবে, কিন্তু এই সময়ে দুনিয়ার বিনাশকালের উপস্থিতের সময়ে পবিত্র থাকতে হবে। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे।
जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। আর কি করতে হবে? সাধনা করতে হবে। কিসের? বাবার লাইট মাইটে আত্মাকে শুদ্ধি করার, বিকর্ম বিনাশ করার। तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। बाप है सर्वशक्तिमान ऑथोरिटी। जो भी शास्त्र आदि पढ़ते हैं उनको ऑथोरिटी कहते हैं। अब बाप कहते हैं सबकी ऑथोरिटी मैं हूँ। मैं इन ब्रह्मा द्वारा सब शास्त्रों का सार आकर सुनाता हूँ। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। बाबा बोलছেন সব শাস্ত্রের সার, সব জ্ঞানের সার আমি তোমাদের শোনাচ্ছি যে বাবাকে ইয়াদ করো তো তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। আর কোনো উপায় নেই, তাই না? না শাস্ত্র পড়লে, না যজ্ঞ করলে, না তপ করলে, না গঙ্গা স্নান করলে, না ভক্তি পুজো করলে। একমাত্র হলো আত্মার ভিতরে লাইট বাড়াতে হবে, তবে সে পাওয়ারফুল হবে, তার বিকর্মের কালিমাগুলো দূর হবে। আর কোনো উপায় নেই আত্মাকে শুদ্ধি করা। बाकी पानी में स्नान करने से पावन कैसे होंगे? कहाँ चुल्लू पानी, थोड़ा सा पानी होगा तो उनको भी तीर्थ समझ झट स्नान करेंगे, তাই না? সব থাকে না, ফ্যাক্টরিগুলো থাকে, তো কোঅপারেটিভ সোসাইটিগুলো থাকে, তো ওইখানকার যত মহিলারা কোথায় ছট পুজো করতে যাবে? তো মাঝখানে একটা চৌবাচ্চা বানায়, সেখানে জল ভরে নেয়, আর সেখানেই ছট পুজো হয়ে যায়। কোথায় নদী খুঁজতে যাবে, তাই না? হ্যাঁ, तो इसको कहा जाता है तमो प्रधान निश्चय, তাই না? বাবা বলছে এটাকে বলে তমো প্রধান নিশ্চয়। কেননা শতপ্রধান নিশ্চয় যখন ছিল, আমার মনে আছে কখন স্নানে যেত, ভোর 3টের সময় পুচকে বাচ্চাগুলোকেও টেনে টেনে নিয়ে 108 বার ডুব ডুব করে ডুবিয়ে দিত, তাই না? এত ঠান্ডার মধ্যে। তো এখন ধীরে ধীরে ছট পুজো মানে টাইম হতে হতে কার্তিক স্নান, ছট পুজোর স্নান, মহালয়ার স্নান, এখন ধীরে ধীরে কেউ 12টা, কেউ 1টা, সব। তো কি হচ্ছে, বাবা বলছে এগুলো হলো তমোপ্রধান নিশ্চয়। মানে ভক্তিরও তো कैटेगरी আছে না, शतप्रधान, शत, रज, तम। तो यह तुम्हारा है सतो प्रधान निश्चय। बाप समझाते हैं इसमें डरने की बात ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है, भगवान ने जो पवित्र बनने का हुक्म दिया है उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है, उसकी कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। बहुत बहुत खबरदार रहना है। किसेर उपरे खबरदारी? तृतीय नेत्र, তাই না? বাবা বললো না কিসের উপরে টেনশন? तृतीय नेत्र। बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न, बाप दादा दोनों की पालना का रिटर्न पवित्र बनकर दिखाना है,
पवित्र बनकर दिखाना है। तो शिव बाबार आत्मा और কৃষ্ণের आत्मा দুটোরই আশা যে আমার বাচ্চাগুলো পবিত্র হয়েই দেখাবে, তাই না? কেন কৃষ্ণের আত্মাও তো নিজের রাজধানী তৈরি করছে না, তো সেও বলবে যে শিব বাবার কথাই চলো। ব্রহ্মা বাবাও বলছে শিব বাবার কথাই চলো। যেরকম বলে না হিন্দু দেবী দেবতাদের মধ্যে তিনটেই তো বড় বলে মানে ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর। তো শিবও বলছে, বিষ্ণুও বলছে, ব্রহ্মাও বলছে। তাও যদি শুনবে না তাহলে কোথায় যাবে যাও, তাই না? दूसरा, ड्रामा की भाभी अटल बनी हुई है। ड्रामा की भाभी अटल बनी हुई है। उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। उसे जानकर सदा निश्चिंत रहना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। विनाश के पहले सबको बाप का पैगाम पहुंचाना है। एक्चुअली सेवा तो बाबाई करे, তাই না? শুধু বাচ্চাকে কি করতে হবে? বাবার কাছে সংকল্প রাখতে হবে, বাবা এই সেবাতে যেন আমি ইউজ হতে পারি, কোনো আত্মার কল্যাণ করতে পারি, তার জন্যে আমাকে পথ দেখাও, তাই না? তো বাবা ঠিক পথ দেখাবে, ঠিক কেউ জোগাড় হবে, আর আমার দ্বারা সেবাটা হবে, তাই না? তো বাবার কাছে আজকেই সংকল্প রাখুন যাতে এখানে আমি কাউকে জোগাড় করতে পারি। 10 তারিখে প্রোগ্রাম আছে না, তো কোনো নেশাওয়ালা আত্মাকে যেন আমি কল্যাণ করতে পারি, তার যেন নিমিত্ত হতে পারি, তাই না? তো নিশ্চয়ই বাবা চোখ দেখাবে যে কার উপরে বাবার নজর আছে, সে যাবে আর সে বাবার হবে, তাই না? वरदान, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर, ज्ञान अमृत से प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाकर तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। तृप्त करने वाली महान पुण्य आत्मा भव। किसी प्यासे की प्यास बुझाना, किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। किसी प्यासे की प्यास बुझाना यह महान पुण्य है। जैसे पानी न मिले, जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं, जैसे पानी न मिले तो प्यास से तड़पते हैं। ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से, ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में, आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही हैं। तो उनको
उनको ज्ञान अमृत देकर, तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाले बनो। जैसे भोजन खाने के लिए, जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो, जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो, क्योंकि आवश्यक है, क्योंकि आवश्यक है, ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। ऐसे यह पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। इसीलिए यह चांस लेना है, इसीलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, इसीलिए यह चांस लेना है, समय निकालना है, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा, तब कहेंगे महान पुण्य आत्मा। তো বাবা বলছেন ভক্তি মার্গেও বলে না জল ছত্র রাখে গরম দিনকালে। এইদিকে তো জল প্রচুর মাত্রায় পাওয়া যায়, কিন্তু রাজস্থান, উড়িষ্যা, বিহার, এমপি সব জায়গাগুলোতে জলদানকে মহাপুণ্য বলে মনে করে। মাঝে মাঝে সব রাস্তার ধারে ধারে, তাই না, ওই মটকাতে করে জল রাখে, নিজেও বসে বুড়ো মানুষরা জল দান করার জন্য, মহাপুণ্য বলে মনে করে, তাই না, জল ছত্র চড়ায়। কেননা তো বাবা বলছেন এমনি কি বলে, তো যদি জল দান করে জীবন দান হয়, তো বাবা বলছেন তো জ্ঞানের প্যাসী আত্মাগুলোকে তুমি জ্ঞান দান করে তাদের পুরো 84 জন্ম উদ্ধার করো, তাই না। আর সামনে তো বেশ ভালোই নেশামুক্তি অভিযান, তো সেখানে সবাইকে এবার কি জিজ্ঞেস করো, নেশা থেকে ছুটতে চাও, কেননা আগে তো সে আত্মার ইচ্ছা চাই, তাই না। তুমি দিয়ে দিলে কেউ নেশা খাচ্ছে, তার ইচ্ছে নেই ছাড়ার, তাহলে তো হবে না। আগে জিজ্ঞেস করতে হবে তুমি ছাড়তে চাও, তোমার জন্যে ভালো অফার, একটা লিফলেট দিয়ে দাও, যাও অ্যাটেন্ড করো, তাই না। এবার তীর লাগানো সে কাজ বাবার, সে কাজ আমার না, আমার কাজ হচ্ছে মেসেজ দেওয়া, তাই না। যদি ওর কপালে থাকবে তীর লেগেই যাবে, সে হয়ে যাবে, তাই না। এইটুকুই তো সেবা করতে হবে, ছাড়তে চাও যাও, তাই না। তো এবার বাবার কাছে সংকল্প করো যে বাবা কাকে বলবো, তুমি আমাকে পথ দেখাও, তাই না, যাতে সেবাটা হয়। স্লোগান। আর বাবা বলল না যেরকম ভোজন করা আবশ্যক বলে মনে করো, তো হাজার কাজের মধ্যেও সময় ঠিক বেরিয়ে আসে, সেরকম এই সেবা কাজ হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুণ্য কাজ আর আবশ্যক কাজ। সঙ্গম যুগে আমাকে করতেই হবে সেবা, এই পুণ্য আমাকে করতেই হবে, এরকম যদি সংকল্প থাকে তাহলে ঠিক সময়ে বেরোবে। আর সেবা তো চলতে ফিরতে হয়, থোড়ি না আলাদা করে সময় বের করতে হয়, তাই না। স্লোগান। बीती को बिंदी लगाकर, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से आगे बढ़ो, बीती को बिंदी लगाकर हिम्मत से
आगे बढ़ो तो बाप की मदद मिलती रहेगी, तो बाप की मदद मिलती रहेगी। তো কি বলল বাবা, আজ পর্যন্ত যা হয়েছে, যা করেছি, যা ঘটেছে সব বিন্দু। এটা ভগবানের আদেশ যে যা বিতে গেছে, রাত গই বাত গই, আর সেটাকে মনে করতে হবে না। যদি আজকে সারা দিন কোনো পাস্ট কথা মনে পড়ে, ফুল স্টপ। বাবা বলেছে পাস্টকে বিন্দু লাগাও। তো বাবা বলেছে শুধু এটা ভাবো আজকে আমি কি করতে পারবো ভালো, সেটাই আমাকে করে নিতে হবে। বাকি ভবিষ্যৎকে দেখেছে, কালকে আছি না আছি কি হবে কে দেখেছে, কিন্তু আজকের মধ্যে কি ভালো আমি করতে পারবো সেটা আমি করে নেব, তাই না? আচ্ছা, তো বাবা মদত দিতে থাক। চলো, ওম শান্তি। তো মনে আছে তো বাবা কি কি বললো আজকে? চুপ থাকতে হবে, বানপ্রস্থি হতে হবে, চুপ থাকতে হবে, তৃতীয় নেত্র খোলা রাখতে হবে, আর মনকে শুদ্ধ করতে হবে, পবিত্র করতে হবে, তাই না? আর বাবা বলল সেবা করতে হবে, আর পাস্ট লাইফকে যা ঘটনা হয়ে গেছে বিন্দু লাগাতে হবে, তাই না? চল বাবার কাছে।